Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Ephesians 6 and verse 10. Inspirasi hari ini dari Efesus 6 ayat 10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. So here, Jadi di sini, the Bible tells finally. That means what? After talking something, it's coming to a particular conclusion that you have to be strong in God. dikatakan akhirnya. Berarti sebelumnya ada pembicaraan ke sana kemari sehingga ada suatu hasil akhirnya. So- Yaitu kesimpulannya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. So, you may be strong in the world Mungkin engkau financially, secara keuangan di dunia kuat, or maybe political, atau mungkin secara or politik, maybe in the body, atau mungkin dalam tubuh, or maybe you're still young and you have strength, atau stamina. mungkin karena masih muda sehingga ada staminanya. You think all those things can work, Apakah itu semua bisa bekerja, berlaku? but it doesn't work that way. Tapi ternyata tidak berlaku demikian. The Bible tells Alkitab you mengatakan, wake up early in the morning and sleep late night, meskipun orang bangun pagi dan terus bekerja sampai malam hari, and if tidur God malam doesn't hari, bless, it's not going to work. kalau Tuhan tidak memberkati, sia-sia. But we always think focusing on blessing. Tapi banyak orang fokusnya senantiasa kepada berkat, dan berkat. But how does the blessing can be converted? How does you get the blessing? Tapi bagaimana kita mengkonversi berkat itu? Bagaimana memperolehnya? The Bible tells, Alkitab mengatakan, as your soul live, you shall also live. seperti halnya jiwamu berhasil, demikianlah engkau. And this verse talks Dan ayat ini mengatakan about two separate words. tentang dua kata yang berbeda. Number one, Nomor satu, it tells be strong atau in strength or in the force. ya, menjadi kuatlah atau dalam kekuatan, dalam suatu daya kuat. And that is the word uses kratos, yeah. Yang dipergunakan asal katanya kratos. That is the strength or the force. Itu suatu kekuatan atau daya dorong. And in his might. Dan dengan kuasanya, dalam kuasanya. What is might? Apakah kekuasaan atau kekuatan, keperkasaan? The word uses iskos. Itu iskus. What is iskos? Apakah iskus? Iskos is the ability to do. Itu adalah kemampuan untuk melakukan. So one is a force or strength which forces, Yang satu adalah kekuatan untuk kayak mendorong, but the force is also not enough, but you need the ability to do it. tapi itu masih belum cukup, tapi diperlukan suatu kemampuan untuk melakukannya. So when you want to do something, Jadi saat kita ingin melakukan sesuatu, you need to be strong. kita perlu menjadi The kuat, force. punya tenaga, punya force, And the kekuatan, second one is the ability to do it. dan kedua mempunyai ability, kemampuan untuk melakukannya. You don't have the ability, you can't do it. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk melakukannya, kita nggak bisa melakukannya. Assuming your body is strong, Misalkan tubuhnya kuat, but there's no legs are weak, polio attack. tapi kakinya lemah, misalkan ada serangan polio, Can you do the boxing? bisa boxing nggak? Nggak bisa. Bisa bertinju nggak bisa. So you need the force and you need the ability. Jadi kita perlu kekuatannya dan kemampuannya. But how do you get that? Bagaimana memperoleh itu semua? You have to make your soul prosper. Kita harus membuat roh kita berhasil, Wait kuat. on God. Nantikan Tuhan, Pray to God. berdoa pada Tuhan, Read the Bible and receive the rhema, receive the strength. baca Alkitab dan terima remanya, kekuatan. Go to the church or hear the powerful sermons and receive the anointing, receive the strength. Pergilah ke gereja atau dengarkan suatu khotbah-khotbah yang penuh kuasa dan terimalah pengurapan atau kekuasaan. Join with your spouse or join with your children or join with Bergabung your family. dengan suami, anak, atau keluarga. So strength can increase. One shall chase 1,000, two shall chase Sehingga 10,000. kekuatan bisa bersatu, bisa bergabung. Karena satu mengejar 1.000, dua mengejar 10.000. So you can what? Sehingga kita bisa apa? Be victorious, conquer Menjadi everything. pemenang.
Shall we pray? Mari kita berdoa. Many times we think simply praying, it's working. Banyak orang berpikir doa aja pasti bisa berhasil. No, Tidak. you need to understand this. Kita perlu mengerti hal Bible ini. verse very clearly explains. Ayat Alkitab dengan jelas menjelaskannya. May God strengthen you. Kiranya Tuhan memperkuat engkau. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Lord, we pray that you strengthen your people. Tuhan, kami berdoa perkuatlah umat-Mu. And Lord, give them the ability to do this. Dan beri mereka kemampuan untuk melakukan ini. Not by might, not by strength, but by power. Bukan- Not by power, but not by might, but by my strength. says Bukan the oleh Lord. kekuatan dan keperkasaan, tapi oleh roh Tuhan. So Lord, Tuhan. let your Holy Jadi Spirit Tuhan, biarlah roh kudus-Mu strengthen them memperkuat mereka. and give them the ability to do it, Dan memberi mereka kemampuan untuk melakukannya. even through the gifts Bahkan melalui and through the karunia-karunia. fruits of the Holy Dan Spirit. melalui buah-buah roh. In the name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus. oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.